Zvanično smo ušli u debeli ljetni plus. Temperature skaču preko 35 stepeni u hladu, a naša vrla populacija nastavlja sa svojim standardnim zimskim metaboličkim navikama. Vidim ljude kako na plaži ili u debelom hladu pored rijeke na prženju od sunca krkaju masne pljeskavice, pomfrit natopljen užeglim uljem i zalivaju to litrima ledenih gaziranih sokova i piva. Čestitam! Upravo ste napravili savršen biohemijski pakao unutar sopstvenog stomaka. Unutrašnja temperatura tijela vam divlja, jetra moli za milost, pokušavajući da preradi teške zasićene masti na ljetnoj vrelini, a vi se čudite zašto ste tromo, naduto i otečeno biće koje nema snage ni do toaleta da prošeta. Hajde da uključimo taj aparat u glavi i pogledamo šta nam je priroda kroz milione godina evolucije hiruški precizno pripremila za ovo doba godine. Ljeti tvoje tijelo ima samo jedan primarni cilj, termoregulaciju i očuvanje statusa hidriranosti. Ne treba mu teška kalorična hrana koja stvara ogromnu količinu unutrašnje toplote tokom varenja. Treba mu živa hidrirana hrana, prepuna vode i ključnih elektrolita koji cure iz vas kroz svaku kap znoja. Evo liste najljepših, naučno i biološki najsavršenijih ljetnih namirnica koje bukvalno hlade organizam i drže tvoj metabolizam u idealnom balansu. Krenimo od kralja ljetne hidratacije, od običnog domaćeg krastavca. Krastavac je u našem narodu podcijenjen jer većina misli da je to samo voda koja nema nikakvu vrijednost. E pa ta voda u krastavcu je 95% strukturirana ćelijska voda, najčistija tečnost koju možete unijeti u sistem. Ali magija krastavca leži u njegovoj kori i sjemenu. Prepuni su kalijuma i silicijuma, minerala koji direktno regulišu unutrašnji ćelijski pritisak i sprječavaju ono ljetno zadržavanje vode u zglobovima i listovima zbog kojeg uveče izgledate kao Šrek. Kada pojedeš krastavac sa korom, tvoj stomak dobija volumen, inzulin ostaje zakucan za zemlju, a tvoje ćelije dobijaju infuziju elektrolita brže nego da si popio vještački sportski napitak pun hemije i vještačkih boja. Sljedeća ljetna bomba je naravno lubenica. Svi je volite, ali je većina vas jede potpuno pogrešno. Lubenica je više od 90% čista filtrirana tečnost, ali je također masivni izvor likopena, jednog od najmoćnijih antioksidanata na planeti. Likopen je tvoj unutrašnji biološki faktor za sunčanje. On se taloži u ćelijama kože i naučno dokazano štiti tvoje tkivo od destruktivnog UV zračenja možda ili prijevremenog starenja. Ali, šta radi moderni vjernik balkanske kuhinje? Deda Đuro sjedne i sječe lubenicu od 10 kila koja je stajala u bunaru, pojede je pola odjednom, a uz to nareže i komad sira kasnije jer mu je tako ljepše. Moj Đuro, brate, ti jesi unio likopen, ali si unio i enormnu količinu fruktoze odjednom. Tvoj pankreas u tom trenutku doživljava kliničku smrt, pokušavajući da izbaci toliko inzulina, a ta so iz sira kasnije povlači vodu u krvotok pa ti pritisak skoči u nebesa usred prijepodnevne žege. Lubenica se jede umjereno, kao zaseban obrok, da bi te hidrirala i očistila ti bubrege, a ne kao desert nakon pola kile janjetne ispod sača. A šta ćemo sa ljetnim carstvom zelenila? Sa tikvicama! Tikvice su metabolički blagoslov za svakoga ko želi da dočeka jesen bez 3 pojasa sala oko stomaka. One u sebi nemaju skoro nikakvu kalorijsku vrijednost, ali su krcate rastvorljivim vlaknima koja hrane tvoje dobre bakterije u crijevima, na primjer. Kada lagano izgriluješ tikvicu na par kapi maslinovog ulja, ti dobijaš savršen lagan obrok koji tvoj digestivni trakt stvari za manje od sat vremena. Pritom ne mislim na onu pitu što spremi baba, sa litrom ulja, sa sirom i kilom brašna. Nema onog ljetnog umora nakon ručka, nema variranja pritiska, a tvoja jetra pjeva od sreće jer ne mora da se bori sa teškim proteinima i ugljenim hidratima, dok je napolju 37 stepeni. Tu odmah baba skače sa njenom ljetnom teorijom, pa kaže, ma kakve tikvice i trava, djetetu se vrti od glave od te vrućine, mora da se pojede nešto kašikom. Evo, skuvala sam pasulj sa suvim rebrima, to drži snagu. Moja baba, svaka čast tvojoj kašici, ali pasulj sa suvim mesom na 35 stepeni u julu, to je čist metabolički zločin. Da bi tijelo stvarilo tu količinu teških proteina i složenih skrobova, tvoj digestivni trakt mora da podigne unutrašnju temperaturu tijela za cijeli stepen kroz proces termogeneze. Ti se poslije tog pasulja ne osjećaš snažno, nego se osjećaš kao da te udario brzi voz. Znojiš se kao u sauni i ležiš nepomično jer ti je sva krv otišla u želudac da spasi sistem od eksplozije. Ljeti se sluša priroda.
Narode moj, pijaca je puna bobičastog voća, malina, kupina i borovnica koje su prepune polifenola koji čuvaju tvoje krvne sudove od ljetnih tromboza i pritiska. Jede se lagana, hidrirana hrana, salate i lagani proteini, a ne teška zimska artiljerija koja je dizajnirana za sječu drva na -10. Kad smo već spomenuli bobičasto voće, borovnica, malina i kupina, to nisu obični plodovi za pravljenje ljetnih kolača. To su najjače kapsule antioksidanata koje su ikada izašle iz zemlje. Bobičasto voće je krcato polifenolima i antocijaninima, molekulima koji bukvalno djeluju kao unutrašnji štit za tvoje endotelne ćelije, unutrašnji zid tvojih krvnih sudova. Ljeti, pod uticajem vrućine, krvni sudovi se prirodno šire, pritisak pada, a krv postaje sklonija zgrušavanju. Ovi moćni pigmenti iz borovnica i malina naučno dokazano čuvaju elastičnost tvojih arterija i sprečavaju ljetne tromboze, a pritom imaju minimalan glikemijski indeks. To znači da dobiješ savršen ljetni booster, pojačivač energije, bez onog divljačkog skoka inzulina koji te odmah nakon jela zakucava za krevet. Poznato, a? Ali naravno, naš narod ne bi bio naš da u ljetnoj hidrataciji ne napravi neku svoju unikatnu biohemijsku grešku. Pričamo o ljetnoj zabludi zvanoj slani sirevi i hladno mlijeko. Kada nastupe vrućine, svi trče da kupe litre onog hladnog jogurta ili sjednu da pojedu pola kile punomasnog slanog sira iz salamure, ubijeđeni da ih to hladi i mijenja im obrok. Hajde da pogledamo šta kaže fiziologija gastrointestinalnog trakta. Mliječni protein kazein u kombinaciji sa masnoćama na temperaturi od 35 stepeni i možda i više unutar tvog želuca stvara izuzetno gustu, ljepljivu masu koju tvoji enzimi jedva razgrađuju. Na sve to, ta enormna količina rafinisane soli iz ljetnih sireva trenutno povlači vodu iz tvojih ćelija u krvotok po zakonima osmoze. I šta je rezultat? Dehidrirao si sopstvena tkiva usred žara. Zadržavaš tečnost u zglobovima i listovima i osjećaš tešku žeđ koju poslije ne možeš da ugasiš litrima vode. Ako već tražiš mliječnu svježinu ljeti, jedina biološki ispravna opcija je domaći kefir, na primjer. On je pun živih probiotskih kultura koje hlade crijeva, kiselost prirodno stimuliše lučenje želudačne kiseline i pomaže varenju, a nema one teške soli koja te pretvara u otečeni balon. I tu dolazimo do konačne istine. Ljeto je jedini period u godini kada tvoj metabolizam hoće i želi da radi za tebe. Samo ako mu se skloniš sa puta i prestaneš da ga sabotiraš teškom zimskom artiljerijom. Iskoristi ovu sezonu da hidriraš ćelije čistom vodom, živim krastavcima, tikvicama i bobičastim voćem. I gledaj kako tvoje tijelo samo od sebe otpušta zimske viškove i prodisava punim plućima. Sad ako već niste čuli, pušten je u rad naš novi web shop. Nema više čekanja, komplikovanih poruka po društvenim mrežama, kašnjenja sa isporukom i svašta nešto smo doživjeli do sad. Sve leti i sve je spakovano na jedno mjesto, u čist profesionalizam. Klik, klik, klik i vaša narudžba je završena. A za ovu olakšanu kupovinu zaslužen je isključivo Đorđe Spremić. On je programer iz Loznice. Inače, za sve vas koji ne znate, on je mlađi unuk deda Đure. I znate šta? Njega deda Đuro voli otprilike 3 puta više nego mene. I moju medicinu zajedno. Kad Đuro vidi da Đorđe samo sjedi za kompjuterom, kuca one svoje kodove i od tog programiranja zarađuje ozbiljne unosne pare o kojima mi u zdravstvu možemo samo da sanjamo. Odmah on skače i svima po selu priča kako mu unuk drži cijeli internet u malom prstu. Tamo vas na klik čekaju sve naše zvanične šolje i majice. Uzmi onu sa babom da te opominje svojim osuđujućim pogledom svaki put kad na 35 stepeni kreneš ka teškom pasulju sa rebrima. Imamo i šolju sa ponosnim deda Đurom, a za one koji su u toksičnim odnosima sa sopstvenom ljetnom ishranom, tu je naravno... Kliknite na link, Đorđe je napravio da sve naručite za 10 sekundi. Opremite se, pijte vodu i hranite se pametno. Vaš doktor Zdravko Dren. Doktor koji vam ne prodaje maglu, nego čistu istinu i provjereno dobre sisteme. Čitajte deklaracije, jedite živo i vidimo se u sljedećem videu.